ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା आँखी खोली देखे जहाँ हुए वो खुशी तुम बगीचार दिने मो बसी तुम बगीचार दिने मो बसी मते फुला करी देई हृदय महक भरिला केते कोमलता देई मोर तनु सजाइला मते फुला करी देई हृदय महक भरिला केते कोमलता देई मोर तनु सजाइला ओठारू पाखुड़ा मोरा उठाई थरी तुम सुरभित पवनरा दिग खुबरी तुम आकाशकु चाहे मुनिति तुम आकाशकु चाहे मुनिति मनर दृढ़ताडे पारेना तुमको छुई मनर दृढ़ताडे पारेना तुमको छुई से किंतु डाकोई दिवस निशी तुम बगीचार दिने मु बसी तुम बगीचार दिने मु बसी मते फुला कर दिने मन आईना रे हसी आकाश मधुरे कहे आसी मु आजी तुमालु खोजी दिने मन आईना रे तुम आकाश मधुरे कहे आसी मु आजी तुमालु खोजी मोठार तो छवि को देछि आखि तुम मधुर संगीत गाए मो मन पखी तुम बगीचार दिने मु बसी तुम बगीचार दिने मु बसी तुम बगीचार दिने मु बसी। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज एक विशेष पाठ्यक्रम अनुष्ठित होगाक जाउछि आमर केउंझर जो भाई आसछन्ती ताको ना अजय पलाई भाई सी वर्तमान माँ को कार्य ऑल ओडिशा रे करुचंती माँ को सुयोग्य संतान आम अजय भाई को आगु जाचु सी भी मुंडमाला आगु थे आसते प्रत्येक मूषा बंची बेले आमर जो जनवरी 18 19 20 फंक्शन हुए अजय भाई थे आसते बर्तमान से केउंझर आसछन्ती स्वतंत्र पाठ्यक्रम करी प्रोग्राम अच्छी यापर तरापुर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में स्वतंत्र पाठ्यक्रम करी
तापर पानी खोलिए करेंगे सी बर्तमान डेली पाठचक्र करुँच अगस्ट मास प्रभु जन्म मास आउ ऑल ओडिशा रे माँ को कार्य करुँच सी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे दीर्घ 35 वर्ष शिक्षकता करते केउंझर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे आउ एबेठारू संकल्प नेले सारा ओडिशा रे माँ को कार्य बाबुले दायित्व देते से करेंगे जमी अनादि भाई मधु भाई प्रभात भाई करुले करमती माँ को कार्य करेंगे आउ सी जड़े सुवक्ता डेली आम शुणुचु यही रेकर्डिंग हो डेली आम शुणुचु पाठचक्र कौटी अजय भाई जो गोटे पाठचक्र करी छाड़ी रेकर्डिंग आम सबुद शुणुचु तेणु प्रतिदिन पाठचक्र करवा अति प्रिय कार्य माँ को पूरा डेडिकेटेड मो भाई को अनुरोध करुँची आज स्वतंत्र पाठचक्र आमर दत्त आउ मु भाई को अनुरोध करुँची कथा ग्रहण करी जे दत्त आउ मु आलोचना करूँ जे आम पिलानी श्री अरविंद जीवनी एवं भारतर स्वाधीनता श्री अरविंद अवदान ये विषय टी कहे तापर मार्शन कथा जहाँ कह Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aravinda, Sada Sarmanya Amulya Bhai, Anushthan ର ଅପା ଭାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଆଉ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ଅତି ଆଦରର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସବୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛେ ଆଗେ କୁହ କାହା ପାଖରେ ଅଛେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛେ ନାଇଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିଛୁ ଆମର ତ ଏଠି କେତେ 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 ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଢିଲୁ କାରଣ ମା ଆମକୁ ବାଛିକି ଏଇଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ମା କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ବା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହଉ ଦେଖ ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା ସେ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ କିଏ ହେଇଥିବେ ସେ କହିଲ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କିଏ ଧରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ତେଣୁ ଏ ପରମ ଚେତନାରେ ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସେ କାରବାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାଗଳ ନୁହେଁ ଏ ଯୋଉ ପରମକୁ ସେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପରମ ଚେତନାରେ ସେ ନିଜକୁ ପୁରା ହଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ନଥିଲେ କି ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପରମ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ହେଲା ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅସାଧାରଣ କାମ ତାଙ୍କର ହୁଏ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ କ'ଣ କହିଲି ନାଁଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ବହୁତ ଉଦାର ହେଲା ବହୁତ
उदार माने अन्य को क्षमा करिया, अन्य उपकार करिया, अन्य प्रति दयाशील हवा, अन्य खुशी रे बा विकास रे खुशी हवा, ए गुण को कह जाए उदारता। बुझी बुझी बहुत उदार। तेणु एते उदार जे सबुतक पैसा पत्र जहाँ अच्छे जी मागिले दे दियो, पकेट रे पैसा रहे। बुझी बुझी तेणु दानी कर्ण जमी दे दियंती सब से ए व्यक्ति जनक दे दउथिले। पेशारे से जने बड़ डॉक्टर हला विदेश रे पाठ पढ़ी कि विदेश रे डाक्टर होइछन, तापर आसिकी कलिकता रही। तांको ना को जानछ डॉक्टर कृष्णधन घोष। बुझला ये जो डॉक्टर कृष्णधन घोष एवं तांकर जे पत्नी स्वर्णलता देवी एई मानक पाखरु आध्यात्मिक आकाश रे जने तारका सृष्टि हेले से होचंती श्री अरविंद। बुझला देखो तांको जन्मर गोटे अलगा रहस्य अछि। अच्छा मते को के जन्म होनु मां स्नेह वंचित देइदिले, मां को देखि नाटी, मां स्नेह पाइना, जन्म होला पर माटो होला। श्रीकृष्ण ना सुनिछ? श्रीकृष्ण कोडी जन्म होइदिले? बंदीशाला भितर, कारागार भितर। जन्म होनु तांको जने टोके रे बसई गोटे नदी पार करे आउ जन घरे छाड़ दे गेले। तेन मां स्नेह पाइले कि मां स्नेह पाइना। ठीक सही बड़ी श्री अरविंद जन्म होनु तांको बापा डॉक्टर कृष्णधन घोष तांको जन धाई को दायित्व छाड़ दे, मां स्नेह पाइना। तेणु ये दी जन को भितर किसी सामंजस्य अच्छी ना नहीं? श्री अरविंद मां स्नेह वंचित, श्रीकृष्ण मध्य मां स्नेह वंचित। ये दी जन के भितर किसी सामंजस्य अच्छी ना नहीं? मत को अच्छी कि नहीं? निश्चय अच्छी। तो जाओ जेतु से मां स्नेह वंचित होइछथि तेणु एक कथा तांकर अनुभव रे थिला, मो भारत वर्ष मो जन्म होउछ मो मां। से जड़ पदार्थ माटी गोड़ी पहाड़ पर्वत झरणा नदी देश नुहे, सी गोटे जीवंत देवी। जेते बेले चाहिबो जो प्रकार रूप चाहिबो से रूप नहीं पारिबो। सी गोटे आत्मा, सी गोटे चेतना, ताकू केबे खंड खंड करा जाई पारे ना। एई अनुभव थिला श्री अरविंद के भितरे। तापर जेंति 5 वर्ष बयस हला ताकू दार्जिलिंग रे गोटे स्कूल ता ना अछि लॉरेटो कन्वेंट स्कूल, सेठी भर्ती कर दिया गला। बापा जेतु विदेश रो पाठ पढ़ी के आछंती चाहउछंती मो पिला भी बड़ ऑफिसर हबो। इंग्रेज ऑफिसर मान बड़ बड़ बडलाट सब होउछंती पाठ पढ़ी, मो पिला भी बडलाट वाला बड़ ऑफिसर हबो। सेते वाला बड़ ऑफिसर होउछंती आईसीएस ऑफिसर, मो पिला आईसीएस ऑफिसर हबो। भारतीय पिला को बड़ी हबो नाही। तेणु विदेशी हावा बढ़ेवा, भारतीय कला संस्कृति दर्शन ये सब भितर कौन प्रभाव तक न देवा, ये से बिलात नहीं छाड़दे। 7 वर्ष बयस नहीं बिलात छाड़दे। तुमको बिलात छाड़दे तुम रही पार 7 वर्ष बयस रही पार ना, किंतु श्री रही। तांकर 2 भाई विनय भूषण मनमोहन सी मध्य थिले। 3 भाई गोटे ड्रुएट दंपति जहाँ ना रे विलियम हेनरी ड्रुएट एवं तांकर पत्नी तांकर जने माँ भी थिले श्री अरविंद जेजमा बोली डाकती। ये 2 जन लोक महान ज्ञानी पंडित, 2 जन ख्रीस्टियान लोक कि महान पंडित। चर्चर कथा बुझती। ख्रीस्टियान माने चर्च पूजा करती, प्रार्थना करती, ये से चर्च कथा बुझ भला ज्ञान अगाध ज्ञान तक उभय मिसेस ड्रुएट और मिस्टर ड्रुएट ये 2 जन ज्ञान बहुत। तेणु श्री अरविंद को बहुत भल पाते। तेणु जी जो प्रकार ज्ञान अधिकारी से कथा शिखुला। आश्चर्य हेले श्री अरविंद नुआ नुआ कथा नुआ नुआ भाषा जानवर बहुत आग्रह। तांकर जे जेजेमा से घरे रहती, ये 2 जन पढ़ाती। जेजेमा को श्री अरविंद हैरान करती।
କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ଯେଉଁ ବହି ପାଇବେ ସେ ବହିକି ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଦେଖି ଜେଜେମାକୁ ପଛରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝା। ଜେଜେମା ସେଠି ବୁଝାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକା ସେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ନାଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସାର୍, ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲିଣି ବା ପରୀକ୍ଷା କଲିଣି, ଏଭଳି ମାର୍କ କେହି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଖାତା କାହାରି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ନାଲିଗାର ବାଜି ନାହିଁ, ତାମାନେ ସବୁ ଠିକ୍, ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପିଲା ଯାହାଙ୍କ ଖାତାରେ ନାଲିଗାର ବାଜୁ ନାହିଁ। କିଏ ହେଇଥିବେ ସେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପୁରା ମେଧା ପିଲା, ମେଧା, ବୁଝିହଉଛି? ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ଥରେ ଥରେ ମନେ ରହିଯାଏ। ସବୁବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ପାୱାର ତାଙ୍କର ବହୁତ। ସବୁ କାମକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇ କରନ୍ତି, ଏକାଗ୍ର ହେଇ କରନ୍ତି। ମନ ମୋଟେ ବିଚଳିତ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ ଏ ସଂସାରରେ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ସେ ମହାନ କାମ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲାତରେ ଥିଲାବେଳେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଇ କଥାଟି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ଯେ ଏ ଭାରତ ମାତାର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ମହାନ କାମ। ତେଣୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି କେମିତି କରାଯିବ? ଯଦିଓ ବାପା ଦାନ ଖୈରାତ କରିକା ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟି ସେ ପେପରରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ, ମାଗାଜିନରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ, ତାକୁ ଖାମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିଲାତ ପଠାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅରୋ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଅରୋ। ଏ ଅରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଠାଉଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ପଢ଼ି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ଭାରତ ମା ଉପରେ ଏଇ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯାଇ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ହେଲା, ସେ ଜାଣିଲେ କିଛି ଭାରତୀୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ। ହେଲା, ସେ ସଂଘର ନାଁ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ ସଂଘକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇ ନିଜ ମାଆକୁ ଭୁଲିଗଲ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛ। କ'ଣ କହିଲେ? ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇ ନିଜ ମାଆକୁ ଭୁଲିଗଲ, ଏଇଭଳିଆ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତମ ମାନେ ସବୁ। କିଏ ସେଇ କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି, ଏତେ କୋଟା କଥା କ'ଣ କହୁଛି? ଜାଣିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ତାପରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଆମେ ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚାଣିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ସମିତିର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗନ। କ'ଣ ସେ ସଂଘର ନାଁ? ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗନ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗନ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗନରେ ଯୋଉମାନେ ସଭ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶ ମା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ସେଇ କାମ ହେଲା ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଯାଅ, ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଲାତରେ ଥାଇ ଡିବେଟରେ କହୁଥିଲେ ତମର ସାହସ?
ताको विरुद्ध रे कहले हमको चपड़ा मार देबे साहस हो किंतु तमरी बेला गोटे पिला ब्रिटिश मानक पाखरे थाई ब्रिटिश मानक विरोध रे कथा कहूछ साहस आइदियो ना डर आइदियो साहस तेणु एभली निर्भीक पिला जे से होचन श्री अरविंद घोष बुझिपाइल ब्रिटिश सभा कंपिटिशन समय जज माने बसती ब्रिटिश मान विरोध कथा कहते भारत कथा कहते देश प्रेम कथा कहते तेणु साहसिया पिलाई ना डरुआ पिलाई बास उद्देश्य नुह चाकरी करवा सेठी आईसीएस परीक्षा कैम्ब्रिज रे पाठ पढ़ुवा समय किसी पिला सहित से आईसीएस परीक्षा देले ए आईसीएस परीक्षा फास्ट रहे फास्ट क्लास पाइले किंतु गोटे प्रैक्टिकल परीक्षा अच्छी हेड़ा हूँ घोड़ा दौड़ परीक्षा जोग ने से आईसीएस ऑफिसर हो पारे ना श्री अरविंदर तो इच्छा मो ब्रिटिश मानक अधीन चाकरी करी ना तेणु जाशुणी ताश खेल में मातिले सांग मैंने आसी कहते तुमर पर आज प्रैक्टिकल परीक्षा अच्छी ताश कौन खेलुच ओहो तुम खेली चल ना तुम कहीं मुंड खोलुच कारण से जाशुणी प्रैक्टिकल परीक्षा जो घोड़ा दौड़ से वंचित होदी से जोग देते आईसीएस ऑफिसर होते आईसीएस ऑफिसर होते ब्रिटिश मान पाखे मुंड नया से बाध्य होता कि जाशुणी से घोड़ा परीक्षा घोड़ा दौड़ परीक्षा जोग देले तापर जितेबले बरोदार जड़े राजा ना हूँ सियाजी गायकवाड़ जाता जेम्स कटन नामक जड़े व्यक्ति से बरोदा राजा को चिन्ही था कौन ता ना कहली जेम्स कटन है से मिस्टर कटन जेहेतु बरोदा राजा सियाजी गायकवाड़ को चिन्ही सी भी श्री अरविंद से इंट्रोड्यूस करे तमर जड़े भारतीय पिला आईसीएस पास करती किंतु आईसीएस ऑफिसर हवा को नाराज कोई ब्रिटिश मान अधीन चाकरी करी भल कथा आम अधीन चाकरी कर भारत में चाकरी कर किए चिन्हल से चिन्ह दे राजा से सांगे सांगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर देले सांगे सांगे तापर दीर्घ 14 वर्ष काल रही श्री अरविंद फेर बिलात को बर्तमान प्रत्याख्यान कले बर्तमान भारत अभिमुखे फेरुच जो जहाजटारे से आसुथिले किसी दुसंबाद श्री अरविंद बापा पाखे पहुंचला श्री अरविंद प्रकृति जो जहाज आसी ना बापा पाखे खबर पहुंचला जे और जो जहाज आसुले से जहाजटा दुर्घटनाग्रस्त हो जाइए समस्त यात्री मर जाइए बापा छुट्टी नहीं कि आस बुझी पुओ को स्वागत करके छुट्टी नहीं कि आस 14 वर्ष पर बापा पुओ को देखियो है चिन्ह पार तो 14 वर्ष पर बापा पुओ को देखियो चिन्ह हम छुआ कौन चिन्ह पारे मो बापा बोली एपरिकी माँ स्वर्णलता देवी से समय अजाघर थे राजनारायण बसु पाखे रांची किंतु ये जो अवस्था भितर श्री अरविंद भौणी सरोजिनी एवं श्री अरविंद माँ स्वर्णलता देवी अजाघर था श्री अरविंद अजाघर था श्री अरविंद आसी पहुँचले श्री अरविंद जो जहाज आसे ता ना एसएस कात्रेज कौन से जहाज ना एसएस कात्रेज ये जो एसएस कात्रेज नामक जहाज रे आसिले आसी पहुंचले तले बंदर अपोलो बंदर रे अनुभव कले सत्य जे भारत में अपेक्षा कर रही तार सुजोग्य संतान संपूर्ण नीरव संपूर्ण शांत यही कथा से अनुभव संपूर्ण नीरव संपूर्ण शांत तार सुजोग्य संतान अपेक्षा भारत माता थिला बोली से अनुभव करे तापर आसी घरे पहुंचते जानिले तांको बापा पुओ और को झुरी झुरी का हार्ट अटैक हो गला ए मरी
मर्माहत हेले तापर जाओ 1893 फेब्रुआरी श्री अरविंद बरोदा राजा अधीन प्रथम सेटलमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेटलमेंट विभाग काम कले राजा चिंता कले एभली जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी को शिक्षित व्यक्ति को ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेटलमेंट डिपार्टमेंट कामटा ठीक नुह तेणु अध्यक्षता काम करने लेक्चरशिप कले वाइस प्रिंसिपल हेले शेष प्रिंसिपल से है बरोदा कॉलेज प्रिंसिपल हवा लक्ष्य नुहे लक्ष्य भिन्न प्रकार श्री अरविंद एमती पाठ पढ़ाती क्लास को कौन से नोट लेके जाती ना बुझिपाल कौन कहली श्री अरविंद क्लास को गले कौन से नोट लेके जाती ना क्लास रूम सिचुएशन को देखती अनर्गल कही चलती किसी टिप्स दिखती एवं लेक्चर किसी दिखती विषय वस्तु के एत पुंखानुपुंख भाव कही पारती श्री अरविंद अन्य लेक्चर माने जार लीजर थाए से समय श्री अरविंद कौटी क्लास नौ से बसती पिला मैंने बेड़ी रह चलुला बेले पिला बेड़ी थे कमन रूम थिला बेले लेक्चर मैंने बेड़ी थे घर को गला बेले पिला मैंने पाखे बसते राजा आश्चर्य हो आ राजा कौटी टक देवार अच्छी भाषण देवार अच्छी श्री अरविंद को डकौले सी लिखि दौले से कथा पढ़ुले थे गोटे सभार अति उच्च कोटर भाषा लिखाई सी लिखिदे कहले अरविंद बाबू टी भाषाटा गोटे सहज कर दियो राजा ये कथा कहते श्री अरविंद कहले महाराज जी मु भाषाटा सहज करदे भी लोक कौन बुझे कि आप लिखिं लोक बुझे मु लिखी तेणु सहज और कष्ट सहित कि संपर्क नहीं आपण जहाँ लिखाई से ही कहते तेणु अनेक समय श्री अरविंद को राजा डाइनिंग को डाकती अन्य लेक्चर मान अच्छा अथच श्री अरविंद को से बेसी भल पाँच तेणु लेक्चर मैंने ईर्षा परायण है अधिक दरमा दौच पाखे को डाकुच पीए भाया कम कर सेक्रेटरी भाया कम कर सांगरे बुलाऊच डाइनिंग को डाकुच सांगर धरिकी बुलुच यहाँ गोटे पार्शियल कम हो अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें निजे तदारख कर इनक्वारी है देखले श्री अरविंद अन्य लेक्चर मान अधिक 3 गुण परिश्रम कर दरमाटा 3 गुण पाया कथा तेणु लेक्चर मैंने जो कंप्लेन करते तेणु किसी गोटे परिवर्तन हवा दरकार दरमा 3 गुण बढ़े 200 टका वेतन लेते दरमा बढ़ीगला बुझी दरमा उद्देश्य नुह आ दरमा को पाती रखी दिखती जी जहाँ दरकार से नहीं जड़े छात्र द्वारा पचारे आपन किसी हिसाब पत्र रखुना थोई दौरान के टंका पैसार हिसाब तो भगवान रखुच्च मु कौन अधिकार रखी टंका पैसार हिसाब भगवान रखुच्च मु कौन अधिकार रखी तुम जो दरकार तुम दियो तेणु यही भाव में श्री खोला खोली भाव में टंका को रखी दिखती जी पाइला नौ हिसाब भगवान रखुच्च से कहते तरुण मान कॉलेज रे नहीं कॉलेज पिला तरुण पिला से गोटे संघ या गुप्त समिति कले से गुप्त समितिर मुख्य कार्य देशमातृका कार्य कर लिखिले पत्रिका बाहर लेखा जो पत्रिका बाहर जो मान सब पढ़िले चारिआडे विद्रोह कर आरंभ कले इंग्रेज मान द्रव्य वर्जन करते इंग्रेज मान स्कूल को वर्जन करते कौन से इंग्रेज द्रव्य व्यवहार कले ना चारिआडे स्लोगान आरंभ होगा श्रीरंग चिंता कले जदि स्वराज कथा उठिला तेना प्रथम ये स्वराज कौट आरंभ होगा दरकार कलिकता कौट हम कलिकता कलिकता बरोदा ये श्रीरंग होता भितर श्री अरविंद बाहर होगा मृणाली देवी सहित हेले सी नहीं नैनीताल था देख तुम गोटे पागलाटे बाहर जे कि केवल भगवान कथा जाने देश माँ कथा जाने आकु से भगवान भाया माने देश माँ को से भगवान भाया माने से सबकि करने प्रस्तुत तेणु यथार्थ सुख सतोष दे पारे न पारे यही कथा से कहते जाओ
ନୈନିତାଲ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ମାଣିକତଳାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିନକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ପିଲାକୁ ଏକଜୁଟ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଠି ଦିଆଗଲା। ଶକ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ବଳିୟାନ ହେବା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରି ଲଢ଼େଇ କରି ଶିଖିବା। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ବଳିୟାନ ହେବ, ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ୱରରେ କେହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ସିନା ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଭାଇଟା ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱରାଜର ଭାବଟି ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ତାକୁ ତୁଲେଇବ କିଏ? ତେଣୁ ବରୋଦାରୁ ସେ ଆସିଲେ କଲିକତା। ବରୋଦାରୁ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାକୁ ଆସିଲେ, ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନା ଭାଇଟାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ହଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ? ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲେ। ସେ ପାଣିକୁ ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର କଲେ? ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କଲେ, ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇବାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଜ୍ୱର କମିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? କ'ଣ କଲେ ସେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଲା? ତାପରେ ଯାହା କୋଉଠି ମିଳିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, କାରଣ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଯାହା ସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇର ଜ୍ୱର କମିଗଲା? ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ। ଯୋଗରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ? କହିଲେ ହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇର ଯେହେତୁ ସୁସ୍ଥତା ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବାରିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଗୁରୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁଆସ୍କା ଲେଲେଙ୍କୁ ସେ ଠାବ କରେଇଦେଲେ, ଖବର ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଆସ୍କା ଲେଲେ ବରୋଦା ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଟା କରିପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ନିରବ କରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କାହା କଥା ପରିଚାଳିତ ହବନି, କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାତ୍ର 3 ଦିନର ହିସାବ କଲେ, 3ଟା 12ରେ, ଘଣ୍ଟାର ହିସାବ କରାଯାଏ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଲେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା? 48 ଘଣ୍ଟା। 12 ହିସାବ କଲେ 3ଟା 12 ହେଲା। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତକ ହାସଲ କରିଦେଲେ, ଯେତିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଆସ୍କା ଲେଲେଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାଣାୟାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲାଣି, ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି। 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁଶୀଲ ସେନ। ନାଁ ମନେ ହେଲା? କ'ଣ ନାଁଟା କହିଲି? ହଁ, 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସୁଶୀଲ ସେନ। ସେହି ସମୟରେ ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ, ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କଲେ। କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାରତର ଜୟଗାନ ଶୁଣି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ରାଗିଗଲେ। ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ,
ଏ ପିଲାଟାକୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ସେମାନେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇ ପିଲାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ କଲିକତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 2 ଜଣ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ୍ଷୁଦିରାମ। କ୍ଷୁଦିରାମ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ପଢିବ, ବଡ ହେଲେ ପଢିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ଆଉ କ୍ଷୁଦିରାମ, ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ସୁଶୀଲ ସେନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କଲିକତା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ। ତାପରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛୁ, କିଛି ଆମେ କରିବୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତମକୁ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ତମେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତ, କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏ 2 ଜଣ ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ କାଲି ବମ୍ବରେ ଉଡ଼େଇବା ହେଲା। କୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେ? କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ। କ'ଣ ନାଁ କହିଲି? କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ। ଏ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବହୁତ ଦାଣ୍ଠୁଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ କାଲି ବମ୍ବରେ ଉଡ଼େଇବା। 2 ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପାଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତଚର। ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଯାଇକି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାଇଁ ରିସ୍କ ଅଛି। କ'ଣ ରିସ୍କ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ସେମାନେ। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ କାଲି ସିନା କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ମତେ ବାଟରେ ମାରିବେ, ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିଯିବି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଯିବି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ରାତି ପାଇଲେ ତ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନା, ରାତାରାତି କୋଉଠି ପଳେଇଲେ? ମୁଜାଫରପୁର ପଳେଇଲେ। କଲିକତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଜାଫରପୁର ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ରାତାରାତି ମୁଜାଫରପୁର ପଳେଇଲେ, ସକାଳ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକିଆ କ୍ଷୁଦିରାମ ଜଗିକି ତ ଅଛନ୍ତି ବୋମ୍ ଧରିକି। କେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉ ପଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ଭଦ୍ରମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା ଜଣକ, ପାଦ୍ରୀ ଜଣେ ସିଏ, ସେଇପଟେ ଦେଇକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜା ବମ୍ ମାରିଦେଲେ। ଗାଡ଼ି ସହିତ ଏ 2 ଜଣ ଜଳିଗଲେ। ଏଇ ଆଲିପୁରରେ ଯୋଉ ବୋମା କେସଟି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଯାଇ ରାତିରେ ରେଡ୍ କରି ପକେଇଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାନତଲାସ କରି ପକେଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଲବଜାର ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କାଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଭୟରେ ଇମିଡିଏଟ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। 1908 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ସେଠି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3rd ଡେରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେଲେ। କହିଲେ ଥୟଧର, ତମକୁ କେହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଟିକେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଭାରତ 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 ହଉଛ? ତମେ କ'ଣ ଭାରତ ପାଇଁ କୋଟା ନେଇଛ? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ତମକୁ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ତମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତମେ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, କୋଉ ଦେଶର ନୁହଁ, କୋଉ ଜାତିର ନୁହଁ, କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହଁ। ତମେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର। ସମଗ୍ର ଜଗତ ତମ ଦ୍ୱାରା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ତମେ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ପତିତ ଜାତିକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଉ ଭାରତ ଭାରତ ହଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହଁ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେମିତି ମତେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଦେଖୁଛି, ସେଇଭଳି ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ।
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଖୋଲା ନୟନରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାସ କାଳ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କାହାରିକି ସେଠିକି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ବରୋଦା କଲେଜର ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କର ହଉଛି କେ ମୁନସିଫ। ଏ କେ ମୁନସିଫ ଯାଇ ଜେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଣେ ICS ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେବେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ହେଇ ବି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଫସେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରେଇବିନି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଆସିବି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିକି ଯିବି। ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଲୁଚାଣିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାସ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାର ଭିତରକୁ ଇଏ ଆସୁଥିଲେ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚୁପ୍ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା, ସେ ସେଲ୍ରେ ଛୋଟିଆ ଘର 9 ଫୁଟରେ 5 ଫୁଟ ହେଲା, ତାରି ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଠା ପାଇଖାନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ, ମେହତର ଆସିଲେ ଉଠେଇକି ନେବ ପାଇଖାନା। ଉଠା ପାଇଖାନା ମାନେ ଝାଡ଼ା କଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ପୁଣି ଥୋଇଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଡ୍ ପିନ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ପିନ୍ ଲଗାଅ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଡ୍ ପିନ୍ ଇଏ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆଟା। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଚୁ ଟିଣ ଦେଖିଛ ନା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଚୁ ଟିଣ, ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ପାଇଖାନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ଥୋଇଦେବେ। ହେଲା, ଲାଲ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଖରା ଦିନରେ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ, ନୂଆଣିଆ ଘର, ହିଟ୍ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଗରମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଅନ୍ତିନି, ବସନ୍ତିନି, ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହନ୍ତି। ପାଖ ସେଲ୍ରେ 29 ଜଣ କଏଦୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଟଟେ ଥିଲା ଏପଟ ସେଲ୍ରୁ ଆରପଟ ସେଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଏଦୀ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେବେ, ବାହାରକୁ ତ ଆସିବା ମନା। ତେଣୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ବାଟଟିରେ ଏ 29 ଜଣ ଯାକ କଏଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛି, ଖାଉନି କି ଶୋଉନି କି ପିଉନି, ବୁଝିହଉଛି। ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ୁ ଦିଆ, ଗଡ଼ୁ ମାନେ ଲୋଟା, ସେଇଥିରେ ଶୌଚ ହେବେ, ସେଇଥିରେ ପିଇବେ। ଯଦି କିଛି ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ମେହନ୍ତରା ଉଠଉ ନଥିଲା ପାଇଖାନାଟା, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଅନୁମାନ କରି ହଉଛି। ତାପରେ ଯୋଉଟାକୁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଦାନ ପରିଣତ ହେଇଛି, କାରଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ତମକୁ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଆସି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସକାଶେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ନାଁ ଦେଲେ ଅତି ମାନସ। ଯୋଉ ଚେତନା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅତି ମାନସ। ତେଣୁ ଏ ଅତି ମାନସ ଚେତନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଜାଣିଛ, କଲିକତାର ଫେମସ, ସେ କାଳୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ଓକିଲ କୁ ଦେଖା ଦେଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତମେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷର କେସ୍ ଲଢିବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତମ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର, ତମ ପୁଅ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର କେସ୍ ଲଢିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର କେସ୍ ଲଢିବେ, ମାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି, ତାପରେ ଓକିଲ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିଏ ସେଇ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମତେ କହୁଛି, ମୋ ମା ଆସିକି ମତେ କହୁଛି, ମତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଜେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝୁନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ କରେଇଛନ୍ତି, ଗୀତା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଯୋଉ 18 ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ବାସୁଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜେଲ୍ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ତମେ ସେଠି ଝରକାଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ହେଲା, ସେ ଅଗଣାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଟ ଖୋଲିଦିଅ। ଅଗଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏତେ କଟକଣା କରିଥିଲେ, ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଝରକାଟିଏ ବି ଖୋଲିଦେଲେ, ଅଗଣାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଗଣାର ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମିଛରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଦଫା, ଏତେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦଲିଲ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ ପାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତାର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛ, ୟାଙ୍କର ତିରୋଧାନର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଦେଶ, ଏଇ ଜାତି ଯୋଉ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଠି ହଉଛି ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଅର୍ଥାତ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରେମିକ, ପୋଏଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା। ତିନିଟା କଥା ମନେ ହେଲା। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଅର୍ଥାତ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରେମିକ, ପୋଏଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା ବା ଗୁରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସାଗର ସାଗର ପାରି ହୋଇ 7 ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। এই ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନେଗଡ଼ା ଚିତ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ନେଗଡ଼ା, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇବେ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ଆସି କହିଲା, ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀକୁ ପାଉନ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ଦେଇଦିଅ, ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସତୁଶତ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ତଲଟେ, ଯେଉଁଥିରେ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଧରିବ, ଛୋଟଟେ ହେଲା, ଦିଆସିଲଠୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼, ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ଭିକ ମାଗେ, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ କହେ ଆଜ୍ଞା ଭିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓକିଲମାନେ ପକେଟରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯାହା ବାହାରନ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଚିତ୍ତ ଯିଏକି ନେଙ୍ଗଡ଼ାଟେ ଭିକ ମାଗେ, ଆଜ୍ଞା ଭିକ ଦିଅନ୍ତୁ କହିକି ତ ପକେଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ଦେଲେ ଟ୍ରିଗରଟିକୁ ଚିପି ହେଲା, ସେଇଠି ସଫା। ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାକୁ ଟଣାଗଲା, ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ମାରିବ ବୋଲି କହିଲା ମୋର ରାୟ, ମୁଁ ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାରିବି। ତମେ କ'ଣ ମୋ ରାୟ ଶୁଣିବ? ମୋ ରାୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଫାଶୀ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ହେଲା ମୁଁ ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଜଣେ କେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପରମିଶନ ଦେବ? କୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କେବେ ପରମିଶନ ଦେବନି ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କହିତେ କହିତେ ତା ଭିତରେ କୋଉ ଟ୍ରିଗର ଦେଲା, ଦେଲା ଚିପି। ଆଶୁ ବିଶ୍ୱାସ ଛିଟକାରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ନେଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ, ନେଙ୍ଗଡ଼ା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଡ଼ ଛୋଟା, ହାତ କେମ୍ପା, ଭିକ ମାଗେ, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣି ସବୁଦିନ କୋର୍ଟରେ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ଯାଉ ଜଣେ ନୂଆ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ,
ताका नाम होची बीच क्राफ्ट ये मजिस्ट्रेट ना कौन बीच क्राफ्ट पूरा स्ट्रिक्ट भारी आईन जानते बहुत विचक्षण बुद्धि प्रखर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन पावर प्रखर जो श्री अरविंद केस दिगला टेरोरिस्ट बोली हला को अरविंद घोष टेरोरिस्ट देखा काठगड़ा को आणल काठगड़ा को अणागला मजिस्ट्रेट देखिले आग प्रणाम कले किए प्रणाम कले मजिस्ट्रेट प्रणाम कर श्री अरविंद कहीं सी तो जन आसामी कैदी जड़े कहीं प्रणाम कले तार कारण सांग पाठ पढ़ुले सांग आईसीएस परीक्षा देते कौ प्रकार मेधा आ कौ प्रकार कंपिटिशन अवार्ड आनती बीच क्राफ्ट जानते ये पुणी टेरोरिस्ट ये निश्चय किसी षड्यंत्र है जो मान से आण ना 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 तो खाटा कहीं कर सांगे सांगे ऑर्डर केस इज डिसमिस्ड एकाथे रफा दफा करते केस रिलीज हो गले 1909 मसीहा मे 6 रिलीज करा उत्तरपड़ा ठारे गोटे अभिभाषण रे डका होता हिंदू धर्म संपर्क में कहला से कहते आपण मैंने जो विषय वस्तु मो चयन कर विषय कहीपर कि मोर डाउट बाहर सनातन धर्म कथा क्या से अंतर प्रेरणा परिचय दौरान सनातन धर्म कथा बाहर जो धर्म हूँ सर्व जैन धर्म एवं से दिव्य प्रेम अच्छी आत्मदान अच्छी से संगति अच्छी से शांति अच्छी से निस्वार्थपर निरंकार भाव अच्छी से भातृत्वर भाव अच्छी से कथा से कही चलिए तांकर भाषण शुणा 10,000 लोक रुंड होते केते लोक 10,000 माइक दिखाई ना माइक लगी तो डीजे साउंड बॉक्स थी ना नथिला बिना माइक रे से कहते स्वरटा केते लंबा कि केते दुर्बल शुभुला कि ये 10,000 लोक से रुंड होती श्री अरविंद भाषण शुणु केमी शुभिला पवन अटकी जाता अन्य काम बंद कर गोटे कम मु श्री कथा नहीं समस्त पहुंचे जानपर तो पवन अन्य काम बंद करदेला केवल गोटे कम से कला कौन से कमटी श्री अरविंद बाणी को समस्त कान में पहुंचेब अन्य सब काम बंद है पवन नहीं श्री अरविंद बाणी समस्त कान में बजे टाए 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 नहीं बातला अभिभूत नहीं पड़े समस्त निर्देशाला गो चंदन नगर मोतीलाल राय घर रही मोतीलाल राय गोटे घर अलग था 40 दिन काल से रही कई जानपे घर लोग कई जानपारे अन्य कई जाना विवेकानंद जड़े शिष्या भगिनी निवेदिता जे कि भारत को माँ बोली बाची नहीं सी भारतर स्वाधीनता माति एवं श्री अरविंद चुप चुप कहले ब्रिटिश माने तम ना वारंट इश्यू कले पुणी पाइले तुमको अरेस्ट करने एटू पलाओ श्रीनंद हलचल होना कहीं अंतर निर्देश अनुसार से काम करेंगे अंतरु तो आसुनी तो क्या कथा से परिचालित हेबेनी तार किसी मुहूर्त पर हठात निर्देश आसला गौडू पंडिचेरी केमिति जीवे पाखरे पैसा नहीं जीवार किसी सुविधा नहीं तापरे मोतीलाल राय बुद्धि बतई देले 20 टंका रख हुगुली नई पारिबा नावरी को लांच दब तापरे ता बोट को धरे पड़े बुद्धि बतई देले के बतेले मोतीलाल राय
कोड़े टका लांच रख दब क्या नाउरी की से डंगा पार हुगुड़ी पार कर दब तापर तार बोट धर पड़े से बोट अच्छे धर पड़े से कले है सेमती करके पहुंची गले 1910 एप्रिल 4 पंडिचेरी श्री अरविंद भितर जो आध्यात्मिक अनुभूति मान आसूला ताकू से रेकर्ड कर रखुले ता रेकर्ड सब जोग नामक पुस्तक रे बाहर बुझेला तापर श्री अरविंद तुमको जो टास्क देते भगवान वासुदेव बर्तमान से टास्क से काम करेंगे तेणु ये पंडिचेरी हूँ प्रकृष्ट क्षेत्र जेतु पंडिचेरी हूँ प्रकृष्ट साधना क्षेत्र तेणु निर्देश गो टू पंडिचेरी तापर 1909 गोटे अनुभूति आसीला ये जो भगवान वासुदेव टास्क को फुलफिल करने मांकर पृथ्वी को आसवा आवश्यक है स्वयं डिवाइन मदर को पृथ्वी को आसवा आवश्यक अच्छे सौभाग्य क्रमे माँ जहाँ को नाम मीरा बोली कहे सी जो 11-13 वर्ष बयस रही था प्रतिदिन राति स्वप्न देखुं अनेक साधु सन्थ मान देखुं भर जन को से सबुदिन देखुं मुझे कहीं सबुदिन देखुची ये कहीं मो स्वप्न मत देखा दौरान या सहित मोर कौन काम अच्छी निश्चय किसी महत्वपूर्ण कथा अच्छी या सहित मोर किसी कार्यबोध हबार अच्छी पृथ्वी में कौन ना डाकबी से कहले कृष्ण बोली कृष्ण नाम अभिहित कले 1910 श्रीरंग पहुंची था पंडिचेरी पंडिचेरी सहर से फरासी मान अधीन जड़े फरासी प्रतिनिधि हिसाब से श्री मां स्वामी आसती हूँ पॉल रिचार्ड जेहेतु जन रिफ्यूज माने आश्रित है अन्य देशर आश्रा नहीं श्री अरविंद बुझी फरासी सरकार पाखे आश्रित एक रिफ्यूज तेणु से भेटिले घटना सब पचारे अरे ये तो पूरा आश्चर्य प्रकार जोगी ये जोग कथा तुम कौन शुण नी से मीरा को खबर देले मीरा जानिच पंडिचेरी जन अद्भुत प्रकार जोगी आस पूरा मॉडर्न तार को बेश पोशाक नीति नियम धरा बंधा ना आ भारी प्रैक्टिकल लाइफ रो कथा कहते आम लाइफ रे प्रैक्टिकल जमी लीड कर जोगयुक्त बाहर बची पार से कथा ही कहते मत बहुत भल लगे वक्तव्य अच्छा ठीक अच्छे माँ से गोटे सिंबल आंकिले श्री अरविंद सिंबल देखिए तो माँ से श्री अरविंद सिंबल आंकिकी स्वामी को देले यहाँ नियो तुम देख सी से सिंबल टी आनिले आणिक पुणी देखी अरे माँ ताले आसीगले पृथ्वी की सिंबल को देखी देखा सिंबल को देखिकी खाली प्रभु श्री अरविंद जानीदेले माँ ताले पृथ्वी को आसीगले आउ ये आध्यात्मिक कार्यधारा को किए रोकी पारे ना तापर कार्य चलला 1914 ये श्री अरविंद उत्तर देले से माँ देला मो कृष्ण ताले पंडिचेरी आसती जो सचित आनंद जीवन आलोक प्रेम समता बहुलता रूप पद्म हूँ भगवान प्रतीक कौन कहली 3टा कथा मन हो जाओ कहली ऊर्धाभिमुखी त्रिभुज जीवन आलोक प्रेम 3टा बाबू जीवन आलोक और प्रेम निम्नाभिमुखी त्रिभुज 3टा है सचित आनंद 2टा को मिसला मझे जो वर्ग चित्र है समता ता भीतर जो जलराशि देखा विभिन्न समय भिन्न प्रकार सृष्टि बहुलता देखा तेणु से बहुलतार प्रतीक ता भीतर पद्म हूँ भगवान प्रतीक एति उत्तर पाइबा परे श्रीमा भाविला अरे मो कृष्ण तार पंडिचेरी अच्छा मुझे कौन प्रकार देखा करी 1914 बाहर ले माँ पंडिचेरी सहर कुआड़े जाना पूरा व्यग्र समस्त प्रार्थना समस्त खाली प्रार्थना तापर जाओ
जापानी जहाज कागामारू नामक एक जापानी जहाज रे माँ आसिले से जहाज सीधा आसला कोलंबो माँ कर जे जजमा बाई माने ताका नातुणी जाकर से नातुणी है से होते मीरा इस्माइल को नाती होते मीरा अल्फासा भले जेटा मन गीत पिला माने सेही मीरा इस्माइल किसी दिन तले बौद्ध तीर्थ कोलंबो रे थिले किसी बौद्ध सन्यासी मान को जानी थिले तां खबर दे जे मो नातुणी जीव एवं ताको यथामान्य तार व्यवस्था करियो सिटी कर दे जल्दी तेणु बर्तमान मीरा जो जाऊँगी कोलंबो रे ओल्लेला जहाज जन बौद्ध सन्यासी पाछोटी नेले गोटे दिन रखेले पुणी ट्रेन जोगे से आसवे रामेश्वरम को किंतु कलेरा रोगर जेहेतु प्रादुर्भाव से समय कोलंबो रे थिला माँ को सर्टिफिकेट देखा पड़ा माँ सर्टिफिकेट जेहतु आनी नथिले तेणु से आसी पारे से ट्रेन जगह न आसिक से पुणी से जहाज रे आसिले जो जहाज रे जाइतिले से जहाज रे कुले कुले आसिले एई कि वर्तमान अनुभव करछन्ती जेंति चुंबक लुहा को टाणे से जहाज से बेला गोटे आकर्षण अनुभव कैप्टेन मते जानि पड़ना कौन होउची जहाज टाणी के काई देउस तापर जानले जे श्री अरविंदर फोर्स पंडिचेरी शहर 18 किलोमीटर अर्थात 10 माइल पर्यंत श्री अरविंदर शक्ति क्रियाशील होता समुद्र वक्र विचलित होता तापर समुद्र पाखे आसी रामेश्वरम पार पहुँचले रामेश्वरम ट्रेन जगह आसी पंडिचेरी पहुँचले 1914 मार्च मास 29 तारीख सकाळ 7:30 समय माँ पहुँचले पंडिचेरी अपराह्न 3:30 समय श्री अरविंद साक्षात कले से तो जानी ना कौटी श्री अरविंद रहती तेणु जन को पचारे जे श्री अरविंद ये कौट रहती से आंगुठी निर्देश कर देखे गेस्ट हाउस टी सेतिकरे माँ ता जीवन साधन एंटायर दायित्व नहीं तापर माँ जो अपराह्न 3:30 श्री अरविंद को देखी 45 मिनिट काल स्तब्ध नीरव शांत अवस्था श्री अरविंद चाहिए माँ को माँ चाहिए श्री अरविंद खांटी इंडियन नारी जेमिति प्रणाम करती मुंडे ओढ़ना दे आंटू माड़ी माँ ठीक से प्रकार श्री अरविंद को प्रणाम कर इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर ली माँ एवं तापर कहले शत शत गाढ़तम अंधकार ये पृथ्वी रे निमज्जित रही तार किसी जायस नहीं काली आमे जाकर दर्शन कलु ताकर उपस्थिति यथेष्ट प्रमाण देउछि ए पृथ्वी अंधकार दूरीभूत हम परम चेतना पूर्ण राजत्व करे तापरे माँ से रहिले गोटे वर्ष रहा प्रथम विश्व युद्ध घोषणा होता तेणु माँ फेर पड़ा कि श्री अरविंद किसी कार्य से कले जो पत्र पत्रिका सब लिखी प्रकाश पाई पार अर्थाभाव जो माँ से दायित्व नहीं 1920 एप्रिल 24 माँ पुणी आस यहाँ फाइनाल आए माँ जो आसिले गोटे बाणी संपर्क रही द एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू पंडिचेरी इज द टेंजिबल साइन ऑफ अ श्योर विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस कथा आउ थे कहूँ माँ कहले द एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू पंडिचेरी मोर पंडिचेरी को आगमन वार्षिक इज ए टेंजिबल साइन ऑफ अ श्योर विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस विरोधी शक्ति ऊपर पूर्ण विजय एक अम्लान चिन्ह ये माँ माने विरोधी शक्ति मान पूर्ण विजय निश्चित हम पूर्ण विजय आस विरोधी शक्ति मान बलवती रही पारे ना तापर आश्रम दायित्व माने से समय 1920 गोटे घटना होता माँ और श्रीरंद्र ध्यान कर हठात माँ उठिले कहले इंडिया इज फ्री हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट फाइट विदाउट बैटल इज इंडिया फ्री बिना संग्राम बिना संघर्ष भारत पुणी स्वाधीन माँ कहले भारत को पराधीनतार श्रृंखल बांधि रखा पृथ्वी कौन देश जो गति माँ देखी 1920 मसीह सूक्ष्म देखी सारे स्थूल रूप नापी 27 वर्ष लगे 1947 से स्वाधीनता मिलला 1920 पर
माँ आश्रम कथा विशेष कर श्री अरविंद कथा बुझुता 1926 मसीहा आगत हो भगवान श्रीकृष्ण जो कार्यधारा वर्तमान स्थूल रूप ना 1926 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख 24th November 1926 the descent of Krishna into the physical एइट होची कृष्णंकर चेतना श्री अरविंद मध्य को अवतरण कला अर्थात श्री अरविंद भगवान श्रीकृष्णंकर जो चेतना को पूरा ग्रास करदेले भितर ये श्रीकृष्ण चेतना रहिला ता परवर्ती कार्य पय वर्तमान श्री अरविंद फिट हेबे कृष्णा इज नॉट द सुपरमेंटल लाइट द ओवर माइंड गॉड प्रिपेयरिंग द डिसेंट ऑफ सुपर माइंड एंड आनंद तो ये जो कृष्ण होचंदी अतिमानस आलोक नहंती से अधिमानस ईश्वर जे कि अतिमान एवं आलोक को अवतरणा करिया पई भित्तिभूमि को तैयारी करछन तेणु ये दिवस रे भित्तिभूमि तैयारी हो गला श्री अरविंद एकांत रे गोटिए घर रहिले 1926 रु गोटे घर रहिले अतिमानस पे साधना चलला तापरे मां आश्रम सब दायित्व लेले 1934 रु 38 भितरे अतिमानस आलोक श्री अरविंद भितर डिजाइन कला तापरे ए 38 मसीह श्री अरविंद वीर शक्ति अटैक हला गोड़ तंकर फ्रैक्चर हो गला दर्शन दे पाले नहीं एप्रिल 24 को आउथरे दर्शन रे ऐड कराला आगुर केवल सिद्धि दिवस मां का जन्मदिन श्री जन्मदिन थिला तापरे एप्रिल 24 मां का पंडिचेरी आगमन को ऐड कराला 1938 पर से जो दीर्घ 12 वर्ष रहिला से अतिमानस अवतरण एवं कार्यधारा पर निज को प्रस्तुत कले श्री अरविंद एवं तांकर कार्यर प्रीत ही भगवान गिफ्ट स्वरूप भारत स्वाधीनता को दी श्री अरविंद का जन्मदिन उपहार भारत स्वाधीनता कौन कहल पिला बुझीगला श्री अरविंद जन्मदिन उपहार भारत स्वाधीनता मिली बुझिपाल भगवान वासुदेव देते जेतु भगवान ये लीला 49 मसीह माँ कहते मत जहाँ लगुच मु बोधे सर्व त्याग करदेवी से कहले ना से कथा ही पार जदि आवश्यक मु सर्व त्याग करी तुमको आमर जोग को परिपूर्ण करने हम तेणु श्री अरविंद सर्व त्याग करेंगे माँ रे पूर्णांग रूप देवे 1950 है अतिमानस श्री अरविंद सूक्ष्म भौतिक शरीर को अवतरण कला से शरीर में 111 घंटा पर्यंत 90 घंटा रू 111 घंटा पर्यंत ज्योतिर्मय अवस्था रहा तापर विलीन है माँ तक रिसीव कले 1956 मसीह जो शक्ति पृथ्वी को श्री अरविंद सूक्ष्म शरीर को आसला पृथ्वी को आसपार नाला माँ देखुं गोटे विराट कवाट ये शक्ति को अवरोध कर रखी गोटे सुवर्ण हाथुड़ी धरी ताको शक्त प्रहार देले भांगी के चूरमार होगा एवं अतिमानस स्रोत पृथ्वी पृष्ठ को अवार्थ धारा प्रवाहित हो आसे तेणु से दिवस को आम को अतिमानस अभिव्यक्ति दिवस यहाँ था 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 तारीख जोटा को गोल्डन डेबल कहुए एतिक भी माँ कार्यधारा सरी ना 4 5 6 7 आगत है मानव स्तर को अतिमानस अवतरण कला तथापि माँ कार्यधारा सरी नहीं 1969 जनवरी 1 तारीख अर्थात डिसेम्बर 31 राति 12टा पर मध्यरात्रि माँ का मध्य को स्थूल भाव में अति मानव चेतना अवतरण कर स्थूल भाव में जाग्रत भाव में कौन तपस्या व एकाग्रतार आवश्यक नाला सी माँ पाखे 2 घंटा रहा माँ ताको संचरण करेले अतिमान चेतना संचरित हो आसला बनानी बनानी कही समस्त पाक से शक्ति संचरित होगा ये अतिमानव चेतना जेहेतु अवतरण करी प्रत्येक मानव निश्चित दिव्यमान हे एवं अतिमानस जेहेतु पृथ्वी को अवतरण करी पृथ्वी दिन स्वर्ग में परिणत होगा निश्चित अतिमान जगत रूपायित होगा निश्चित और मानव दिव्य जीवन लभा निश्चित केवल माँ सिंधु से पृथ्वी को आसते आ पूर्णांग शिक्षार धारा पूर्णांग जोगर धारा आम मैंने जदि माँ सिंधु प्रति अनुरक्ति प्रकाश करवा आदर्श निज जीवन को गढ़ी पार निज को पूर्ण रूप नवेदन कर अतिमान से ग्रहण कर समर्थ हेले आम माँ को योग्य हो पार ये पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में पाठ पढ़ु ये माँ को ग्रहण करूँ भविष्य में अतिमानस योग्य हबू
ଅତିମାଂସ ଜଗତ ନିର୍ମାଣରେ ଆମେ କାରିଗର ହବୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଆମେ ହେଇ ଉଠିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ମା ସୁନ୍ଦରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ। ଆଗକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଯାହା ହଉ, ଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଆଜି ଶୁଭ କଳସ। ଅଜୟ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆସି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡମାଳରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିବି ଆଉ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇ ଯିବେ, ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବେ। ସାଇଲେନ୍ସ। ଓ ସମସ୍ତେ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ବସି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେବି। 1 ମିନିଟ୍।